Bun mo, bin over. Sige, play. Oh, sagang. Imo to. Yeah. Ana ra. Hala, uy, kaigat. Sige na, sige. Oh, Ima, Arian. Oh, luyo ha. Oh, Angela. Oh, bantay sa luyo. Ay, way bomba. Oh, sige, sige. Ay. Oh, good. Magbantay, tanaw gid mo sa bula. Ayaw gid mo bawa sa bula, tuyok. Sige, play. Oh, receive. Oy, out. Score 1-0. Oh, to 0. Gi-play. Oh. Bantay ha, bula. Oh. Sige. Sige, good. Ang luyo, bantay ninyo. Tanaw sa bula. Oh. Imo ha. Tuwara. Bula. Oh. Okay na to, sige. Kita tong bula? Ha? 2-1. Sige, play. Oh. Sagang. Ay, alang-alang nga. Oh. Oh, sige. Oh, support. Good. Balik tayo sa posisyon. Oh, Angela. Oh, ay. Imo ato kuan. Yeah. Oh. Sige, play. Wala. Oy, Marian. Balik, kubalikan sila. Hatagay pa lagi ninyo si Inday. Itza. Ay lang ninyo kana bagdula ana ditsu-ditsuy lang ninyo kay mahadlok man sila mubumba mo. Ha? Pwede ra ninyo i-set pero ikuan lang ninyo kanang ay lang action ni bomba mahadlok man sila. Sige, tuyok ang sila. Kisang bula. Kang Arian. Ah, dia sige. Hoy, apa bula? Apa? Dire. Marian. Baba lagi dah. Babin siya. Sige. Ismo gerakan. Isulod ang bula. Sige, play. Oh, Angela, largo. Basta gali makayag largo. Oh. Oy. I-serve mo, serve. Tuyok. Sige, serve. Dire, Tusrika, dire. I-play. Madala sagit. Waka abot, kulang nga gamay. Wala kaya diyo? Yeah. Na, sige, tiwasi. Sumumba dyan, isang gamay kayo. Di ka kong abot niya. Sige na. Sige. Ay, nagpabumba, Jill. Ditso na mo, kaya di ba mo kabalumusit? Di magali mo kabalumusit, magbumba-bumba na noon mo. Timbre, may inyong kuan na. I-focus nyo yung timbre. Sige, tuyok, Dani. Tuyok. I-play. Mas gagi na ka nang malapas sa net. Okay. Oy. Tanaw yun sa bula. Ana. Receive.
Sige. Tuyok, tuyok. Play. Oh, sige, Maday. Oh, support. Oh, Anjus Rika. Good. Bantay Luyo. Oh. Oh. Oh, kena. Sige, kamang. Oh, sige. Di nakaabot. Tuyok mo, tuyok. Tanong nga mo ninyo, guan, para sagang mo. Oh, kusog mo na. Oy, mo, day. Oh. Sige. Oh, Angela. Oh. Oy. Sige, sige. Ana, diretso-diretso na mo para makakuan. Sige. Oh, good. Oh, mo, day. Oh. Oh, sige. Sige. Na. Sige. Oh. Ang luyo ha, luyo atras din sila. Oy, Maday, ligilo. Unsa pangalan niya? Oh, Ariana Grande. Ano man na? Gwapa man na si Ariana. Sige. Sige, oh Angela. Oh, Day. Sige. Sige, oh, good. Oh, Maday. Sige. Oh, Angela. Oh. Tara. Oy. Oh. Oh, sige. Kuha na sila, oy, kanang puli-puli haghatag ba? Tagsa-tagsa haghatag. Ay, pirmi-pirmi. Sige. Oh. Oh. Gi. Oh. Gi. Oh. Oh. Na short. Anam na si Mark Deben. Oh, apil Mark. Apil ko siya kanina po. Yan na, gumanila. Kamu na badula. Sige. 2 more minutes. Dinundang na din mo. 2 more minutes. Bantay, tanaw gid mo sa bula. Tanaw ay dili magtanga. Ayaw sa lagi ana. Bobo sa bula. Ayaw sa iba. Oh, kana kusog man lagi kay mong kuan lagi oh. 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 Ge. Oh. Ge. Oh, to pa. Aldin to nak. Oh, Maday. Wah! Ayaw magtanga lagi. Tanaw sa bula. Ah, sige. Oh. Oy. Oh. Oh, Aldin. Ah. 1 minute more. 1 more minute. Oh, sige kang. Yeah, 30 minutes na lang. Kisa man sa kabula o, iniguman ninyo kuan, mag-practice mo kana bang ana-ana ra bitaw o kanang dugol mo, kanang timbre ba para kabalo mo musagang. Atras balik. Ana lang na Jill. Oh. Oh, Maday.
Oh. Oh, sige na, sige